Tripura hase bayo baksha dolai hangkorobo haino hohom dodomni bisingti palajaka filsni tiba lukuraja sal palajaka ambasani sikari bari dolai junal habanogo ar phaimanja phaikya MDC Hongshu Kumar Tripura mangja phaikya dolai junal chairman Premlal Molsom mangja phaikya dolai JDU Sudan Debroma sub junal chairman Kusharai Riang Akosong যে যত হাইমানো 1947 সন চিনি ভারত স্বাধীন লাভ এবং স্বাধীনতানি সাত ভারতবর্ষনি নাগরিকরাও জাতি ধর্ম বর্ণ যত जों নির্বিশেষে जों স্বাধীনতা লাভ খালাयो তিনি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হিংফানো কিন্তু চিনি ভারতবর্ষনি কোনো নিজস্ব আইন সংবিধান তৈরি খাইজাইয়া যার কারণে 1947 যে সন ভারত স্বাধীনের 3 বছর পর 1949 26 জানুয়ারি 3 সাল যিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বিনি নেতৃত্বে বিনি পার্লামেন্ট তিনি কাইসা আইন সংবিধান রচনা খাইনানি বাগৈ কাইসা কমিটি গঠন খাইজাকা ও কমিটিনি চেয়ারম্যান ওখা ডাক্তার বি.আর. আম্বেদকর বিনি নেতৃত্বে जों সারা ভারতবর্ষ বিভিন্ন দেশ বিদেশ বিভিন্ন রাজ্য নিজে সংবিধান রীতি নীতি আচার বিচার বিভিন্ন ভাবে जों ফলো খালায়ে ভারতবর্ষ কাইসা সংবিধান তৈরি খালায়ে তিনিনি ও সালো जों তিনি ভারতবর্ষনি টোটাল সংবিধান হিসাবে যে 1950 সাল তিনি নিজে সালো 26 জানুয়ারিও जों তিনি প্রজারনি স্বার্থে তিনি দলিলনি স্বার্থে পাহাড়ি বাঙালিনি স্বার্থে সমস্ত ধর্ম হিন্দু খ্রিস্টান জাত পাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে जों তিনি ও সংবিধান তৈরি খাই ভারতবর্ষনি টোটাল সংবিধান আসাই মানি সাল ও সালো जों তিনি বিভিন্ন জায়গা হাতংবে जों তিনি পালাই লাইयो তখন আমরা সাইমানো ভারতবর্ষনি যে সংবিধান আইগিও 1935 থেকে শুরু খাইয়ে ও ভারতবর্ষ 200 বছর ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজনি অত্যাচার ইংরেজ শাসন जों মা তংবাইও এই ইংরেজ শাসনের মুক্ত হওয়ানি তিনি 200 বছর পর এই 200 বছর পর ভারতনি যে তৎকালীন সরকাররাও বিনি নেতৃত্বে जों স্বাধীনতা লাভ খাইকে আনি পূর্ববর্তী সাইকেলাঙ্কা বিভিন্ন চিনি দেশপ্রেমিকরাও বিভিন্ন ভাবে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও ও দেশনি বাগৈ থৈরে যাও বিশেষ করে ক্ষুদিরাম বসু থেকে শুরু হয় আরো ইত্যাদি যে চিনি বিভিন্ন যে দেশপ্রেমিকরাও তিনি থুই বরণী থুইবাই जों তিনি স্বাধীনতা লাভ খাইয়ে এবং আইন প্রণয়ন খাইয়ে তিনি সাল জরাগো जों তিনি 26 জানুয়ারি ভারতবর্ষনি আলাদা সংবিধান তিনি বিধান রীতিনীতি নামে जों তিনি 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস অথবা রিপাবলিক ডে जों পালন খাইলাইও এই যে রিপাবলিক ডে মাধ্যমে আরো অলরেডি সংবিধান ভারতবর্ষনি কনস্টিটিউশন সুইজাত দङ যত ধর্মনি যত বড় যত জাতি যত বর্ণ যত জাতির जों যতনি মৌলিক অধিকার जों যতনি মত প্রকাশ খাইনানি অধিকার দङ যার কারণে তাবুকবো যিনি বড়রাও যারা পাবলিক হিলেরাও তিনি রিপাবলিক এনি মেইন উদ্দেশ্য তৈরি जों যারা যিনি জেনারেশন ফাইনারাও যিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তোমরাও চলাইছরাও গার্জিয়ান অভিভাবকরা जों সিনানি নাঙ্গো আইন দাম নহি আইন প্রণয়ন খাইনাই পাবলিক যার কারণে তিনি 26 জানুয়ারি রিপাবলিক ডে পাবলিকনি স্বার্থে আইন প্রণয়ন হলো এবং যে পাবলিক সমর্থন ক্রমে পাবলিক সমর্থন রগৈ जों যারা জনপ্রতিনিধি নামনাইরাও বা জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে পাবলিকনি রিপ্রেজেন্টেটিভ ওই তিনি পার্লামেন্ট অথবা বিধানসভা আইন প্রণয়ন হলো সেই আইন আবার কোনো না কোনো সময় পাবলিকনি যদিও স্বার্থে লাগে কোনো আইন পরিবর্তন বা ও আইন जों সংশোধন খালাই লাইयो যার কারণে চিনি তাবুক বর্তমান যেটা ভারত স্বাধীন 200 বছর পর 200 ভারত যে ইংরেজ শাসন 200 বছর পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ খাই মানে যে 75 বছর পর্ব 75 ইয়ার পর্ব শেষ হইব তাবুক বিশেষ করে তিনি মা সানাই চিনি ত্রিপ্রাসারনি যে মানথাই ত্রিপ্রাসারনি যে অধিকার ত্রিপ্রাসারনি যে চিনি তংথাই जों সংবিধান বাই বিভিন্ন ভাবে অবখলাই যায় তো তিনি ভারতবর্ষনি সংবিধানের বিরুদ্ধে অকক সামানি খাইয়া
जों अपनी बागै चिनी जरा ताबुक बो हानि तिप्पासारनि जे काउ सानायनि नेतृत्वे जों गुबै गोथां लामानो चिनी बर'नि बय सामुं तामानि बागै चिनी बागै चिनिबै दिल्ली থেকে শুরু করে ত্রিপুরাनि অ্যাসেম্বলি নরক নুখনা চিনি তিপ্পাসারनि बय काउ सानाय रावनो जों सुबाथाय दरकार एवं आं आशा खायो आगामी दिनाव जों चिनी तिप्पासारनि बागै जों ओ हागो कुसुं कुसुं जों राजत्व खायनाय चिनी मुखुमु हुकुमुनो जों मुथां लारनानि बागै जों आगामी दिनाव थानसा कक बाक्सा जों जत लड़ाई मा खायनाय कायसा कक नरनो सानाय चिनी अनेक अफिसार दङ और कोनो उद्देश्य तो आं भाषण दिमानिया जों जरा पॉलिटिक्स जरा खायनाय जन प्रतिनिधि रक चिनिबो वानसुकताय दरकार अफिसार रनिबो कायसा गल्प आं खोनागौ जे अनेक समय बय पुस्तक दाव आं मानखा चिनी महात्मा गांधी विदेश थाङो हटफोर स्कूल दिनै आमेरिकायाव थाङो पढ़ाशुना खालाय बेरिस्टार खालाय फैगा बेरिस्टार खालाय फैमानि परेयो कायसा भारत बर्षनि खूब पाहाड़ अंचल थाङो बो थांगाफो पाहाड़ अंचल थांमानि चिनी बरक बा जेकुनो सम्प्रदाय उठौ दलिन सम्प्रदायनि कायसा जाति बो नगो थाइ काखा खूब गरीब थाइ फाइम गरीब नगो थाङो बो किसा विश्राम लानानि हि काखा कामानि परेखे पयलाखे बिनि बुकराजन फाइ बनो खुलुम पाइफो आशीर्वाद नाफो जे चिनी भारत बर्षनो नंनो एकमात्र स्वाधीन खायनाय नों शिक्षित सबसे उच्च शिक्षित भारत बर्षनि बाय नोंनो सामुं तांनाय देशनो नों रक्षा खालायनाय बो हाय थाइ फाइके बिनि बाहामजों फाइफो एरपरके महात्मा गांधी खूब सन्देह अंखा बो संका केनोना आनराव बकरा जबाय बाहामजों एक लगे फाइ आं बेकाव सागा आं सन्तुष्ट उनाय बकरा जबाय बाहामजों एक लगे फाइदि फाइयो इनके छापो लगे लासी कोनो लाभ करय चिनी नुगो मात्र एकटा सारि दंगो आं कामै पाइ बिसिङा हाबय आं मनो नंबाय देखाय पेके आनि सारिनो खबय आनि बाहामजोंनो र मारगो जार कारणे महात्मा गांधी खूब दुख नांजाखा जे आनि भारत बर्षनि ब्रक जे मा कानिया मा सैया अनाहार अनानिद्रा जे बरनि तंग थाइ करय चाथाइ करय अबनि बागै तिनी महात्मा गांधी साकापो आं ए जे आनि कोट आनी जे जैकेट अवनांग समय लाभ करिका बिनी बसामी दिन पर्यंत रखुई खितारि कलाङै तिनी अ नंनि कायसा जे खादिनि जे तामहि चिनि बुरुंनि कबायखे कखलाय कलाङै तिनी आं अ भारत बर्षनि बाय लड़ाई खायना हि महात्मा गांधी जुदा पर्यंत कुरि खलाये भारत बर्षनि बाय आंदोलन खलायतो काजे जरा सिनाय नंनाय जरा शिक्षित समाज दंनाय जरा ऑफिसर सबको सरकारी कर्मचारी जरा बड़ा कर्मरत तो तोनायनो बरनि दायित्व तो पालन खायनो एर मध्य बो 100टा जागा गो 10% जोंबो चिनि बर'नि बागै तिप्रासारनि बागै जों वानसुकताय दरकार समय फाय दङो जखन समय लाइट होनाय जों चिंता खालाय कुनो सक्सेस जों लाभ खायमा गला अबनि बागै तिनिनि ए जे काउ सामानि माध्यमे जतनो आं कयना मुसुबो फायदि जोंबो एक लगे खलायो चिनि बर'नि बागै अ तिप्रासारनि भय सामुं तांनानि बागै नरन खा कुफुरबाय नरन खा काहमबाय कबगै तिनिनि 26 জানুয়ারি प्रजातंत्र दिवस प्रजारावनि जे तिनी मानमानि साल अधिकार मानमानि साल चिनि मौलिक अधिकार मानमानि साल ओ साल जरागो तिनी असुकाव साइनो आनि का गरनो पाइ चिनि ओ हा भारत एबाके इंडिया गोबां मा बसर रमै चिनि ओ भारतनो इंग्रेज रंनि सेलें खातिवै हजार बसर ओ भारतनो इंग्रेज रं शासन खायमानि बिसिंतै सातकजाक पितकजाक खलाय जांमानि ओ हातरनि भारत बर्षनि ज्ञानी जीवी बुद्धि रक इंग्रेजनि शासननि योगनानि बागै गोबां मा चबा खलाय फायमानि जों इतिहास एबा के हिस्ट्री जों नुगौ हजार बसर बुइनि सेलें खातिमानि यांनि योगनानि बागै महात्मा गांधी থেকে শুরু খাইয়ে नेताजी सुभाष चंद्र बसु बा गोबां मा खुदिराम बसुहाय बर' रक ओ भारतनि नागरिक रंनो एबाके भारतनि सिटिजेन रंनो निजी अधिकार
निजी राइट निजी शासन ओ भारत खाइनानि बागै चबा खाइमान जों नुखा आबाय खाइनो 1947 15 अगस्त जों भारत स्वाधीनता मांखा मामानि परे 1950 सन 3 জানুয়ারি 26 तारिख रिपब्लिक डे एबा के प्रजातंत्र दिवस सिनै सिक्रेटि मांखा ओ सिक्रेटि मामानि बिसिंतिनो तिनी इंडियन सेकुलरिज्म काउंट्री ताई संविधान संशोधन खाइए तिनी जतनी अधिकार न प्रयोग खाइमानि जों तिनी अजरा न मांखा आमदगाय तिनी बेलाय खेनो तंथकमानि दिन तिनी जे प्रजातंत्र दिवस ओमानि एबा के रिपब्लिक डे ओमानि अमनो प्रतीक भारतनि जारा नागरिक जों जेनि अधिकार न सानानि जिनि नांमानि न साननानि जिनि दुख सुख कष्ट न साननानि ओ रिपब्लिक डे नि बिसिंते न जों तिनि हियक जाखा बा एबाके जों जानि जा राइट अधिकार न साननानि जों अधिकार मांखा गोबां मा आइन सलाम जागै प्रत्येकटी भारतनि सिटिजेन रंनि जे अधिकार न प्रयोग खाइनानि जों सुजुग मांखा आउन बागै तिनी 75तम जे रिपब्लिक डे ओ भारत हायुंग विभिन्न क्लब विभिन्न पार्टी ऑफिस विभिन्न सरकारी ऑफिस तिनी जों बो ओ दलाई जुनाल जुरिडिक्शन एबाके सिकारिबारी दलाई जुन ऑफिस चुंबो रिपब्लिक डे नो सेलिब्रेशन खाइनानि बागै सुजुग मांखा आं तिनी को कचारनानि मुचुङो और जारा चेराय फाइनाय रंनो विशेष भावे स्टूडेंट रंनो जों तिप्रासारकबो बुइहायनो तंनानि मुचुङो बुइहायनो चाकरी खाइनानि मुचुङो बुइहायनो गारि बाय गुरिनानि मुचुङो बुइहायनो चुंबो ऑफिसर कटर कटर ओंनानि मुचुङो जेतु ओ भारत रिपब्लिक डे नि बिसिंकै प्रत्येक नागरिक रो अधिकार न प्रयोग खाइमान माने ओ सुजुग न नवैनो तिनी आं स्टूडेंट रो कचारनानि मुचुङो नरो काहाम खाइ परा शिक्षा खाइदि नरनि टीचर रंनि कोंग खनादि नरनि वार्डन रंनि कोंग खनादि नरक परब कबा काहाम खाइ बुखारि वै परि वै नरक भबिष्यत चिनि तिप्रासानि मोखां न चुंगिनानि चिनि अ त्रिप्राहानो चुंगिनानि अ भारत हानो मोखां चुंगिन बागै नरनि थानि जत किसु पावर दङ आं बागै नरम को कचारनाय आबुनि साथे ओ एलाकानि जारा फाइनाय रंनो बो आं को कचारनानि मुचुंगो तिनी प्रजातंत्र दिवस नि बिसिंतै जों काहाम काहाम वासुक लायै जिनि एलेका जिनि आमचाय जत जागावनो तं कचां तंनानि जिनि पाराना नायथथ खाय तिसानानि जिनि चेराय रंनो ताइ पुकुचुगो तिसानानि जों आबनो वानसुगै 2024 जे बसर कताल फाइमाहायनो जिनि खानो कताल खाय सालाय लायै जिनि आमचाय जिनि चेराय रंनि जिनि पारानि जिनि सोसाइटिनि जत जागावनो जों कुचुगो थानाय माननानै बागै चाइथौ लायनाय
তমেমানো ধর্ম নিরপেক্ষ ঠিক তদ্রুপ ধর্ম যে গণতান্ত্রিক মাধ্যমে যার যার ধর্ম যার যার খাইতে খাই মানো আর কোনো তাই ধর্মকে নিরপেক্ষ ভাবে কেন আর বাধা সৃষ্টি খাইমেয়া আবাকে কাইসা আইন পাস খাইজাক ও সংবিধান ঠিক তদ্রুপ আবাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ যে জানি কালচার ট্রেডিশন আবো কাইসা জায়গা রাইট টু জাস্ট বলি গতেকার হিসেবে ফান্ডামেন্টাল রাইট কাইসা জায়গা খাইজাক আর ফান্ডামেন্টাল রাইট বিচিঙাव गोबांमा কাইসা ব্রাঞ্চ দङ আবকা চাইটা দিক দङ সাম্য অধিকার তাই বিনি বাকসাম্য অধিকার বিকাশ অধিকার আবা হাই गोबांमा তাইবো দङ ওয়ানস কবাই গা আবানি বিচিङाव सिं চাইটা দ অধিকার सिं नुखा আবো কবলাই কে ফান্ডামেন্টাল রাইট বিচিङाव কবলাই মানে ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ তাই सिं नुखा যে তামনাই 12 বছর যে আবাহাকে লিপিবদ্ধ খাইমাপাই মহাত্মা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী জওহরলাল নেহেরু বড় লোক মা চিনি নুখা যে ইন্ডিয়ানি जोंखौ স্বাধীনই মানে ইয়াগো বঙ্গি বলাই অবদান তাই ইন্দিরা গান্ধী আমল তাই কেসা দুইটা খসড়া আপালে কাইছি হিসাবে সংবিধান তেসে সংশোধন খাইজাক আবro সুনুগো ভারতनि ইতিহাস নাকাকে সুনুগো তাই गोबांमा सिंदि देवान सुनाकाके सिं साइमानो आमनि बागिनो हादि सिं अ प्रजातन्त्र दिवस तामनि बागै पालायनगाय जों इंग्रेजनि याकनि पियक जमनि साल अ साल तिनि सिंदो तो बर तिप्रा हागनाङै इन्डिया हागनाङै स्कुल सरकारि बेसरकारि क्लाब दिनै गोबांमा संस्था गोबांमा अर्गानाइजेशन गोबांमा पलिटिकल अर्गानाइजेशन आरो गोबांमा बर तिनि अ 26 जानुवारि जों पालायमानगो जों तिनि नायखाय जों नुगो जों सुदु जों अफिस सिबिमा सरकारि बेबाय सिबिया बेसरकारिबो पालायो गोबांमा स्कुल बा गोबांमा क्लाब गोबांमा सोसाइटि गोबांमा एनजिओ बरको पालायो अ 26 जानुवारि दं तानबागे हिंके जों आख्रु बंनि याक दिसिं yok pani sal अ साल का जों फ्रीडम फाइटर साल बने बागै आं काइसे कक सागलाक तेबो आदु